पिछली वीडियो इस बात पे एंड हुई थी कि नेक्स्ट वीडियो जो है वो पॉलिटिकल थ्योरी के ऊपर होगी, ताकि मैं एक्चुअली ये जो कोशिश कर रहा हूँ कि जो थोड़ी बहुत इन्फो मेरे पास है मेरी अपनी एजुकेशन के हवाले से, या मेरी कोई एक्स्ट्रा कोई स्टडी या रिसर्च का बगैर टाइम टू टाइम जो मैं करता रहा, कि उसको इस प्लेटफॉर्म पे दिस यूट्यूब विच वाज एक्चुअली विद द स्लोगन ब्रॉडकास्ट योरसेल्फ, ये उस वक्त ये यूट्यूब जो है वो इंटरनेट की ये जो एक प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस हुई, जब ब्रॉडकास्टिंग बड़ी डॉक्यूमेंटेड, कंट्रोल्ड और हाई प्रोफाइल, हाई रैंकिंग एंड एक्सपेंसिव मोड्स रखती थी। तो आज जब मैं ये ख़ुद आज से जो 5-7 वीडियोस पहले मैंने रिकॉर्ड करके डाली, तो मैंने देखा कि ना सिर्फ ये कि यूट्यूब के ऊपर, बल्कि जो दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर भी लोग अपने आप को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। तो इंसान जो अल्लाह ताला ने पैदा किया है, और थियोलॉजिकल अप्रोच लें और ना भी लें तो भी साइंटिफिकली भी और फ़िलोसफिकली भी इंसान पता नहीं किस सयारे पे पैदा हुआ और ये इतना बड़ा सफ़र करके जो है वो यहाँ ज़मीन तक आ पहुँचा। तो हर इंसान की बात में कुछ ना कुछ वज़न या कुछ ना कुछ मैसेज या इतना कंटेंट और मटेरियल ज़रूर होगा कि वो कोई दूसरा इंसान जो है उससे मुस्तफ़ीद हो सके, उससे वो उसके लिए हेल्पफुल होगा, लाजमी उससे कोई ना कोई फ़ायदा उठा सके। तो वैसे तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में लोग बेतहाशा मशवरे देते हैं, लेकिन उस वक्त वो ये चीज़ तकरीबन साथ साथ भूल रहे होते हैं कि जो मशवरा वो दे रहे हैं बिना पूछे दूसरे को, इसके जो इम्प्लीमेंटेशन है, उसके पोटेंशियल्स कहाँ से आएंगे, किस तरह से होगा। लेट्स सपोज़ आप एक मकान बना रहे हैं और आपका कोई दोस्त या कोई पड़ोसी, नेबर या एनी पर्सन विजिटिंग यू, वो आपको बता देगा जी यहाँ से यूँ कर देते, यहाँ से इसको यूँ कर दो। मैं तो अभी भी कहता हूँ कि यहाँ से काटो तोड़ो और यहाँ से इतना ये कर दो, वहाँ से वो कर दो। तो विद इन 5 मिनट्स वो जो कंसल्टेशन जो मशवरा दे रहा होता है, तो वो साथ में ये नहीं बता रहा होता है कि इस सारी चीज़ें करने के ऊपर जो 25-30 लाख रुपए का एक्सपेंस है, वो कहाँ से और किस तरह से मैनेज होगा, वो करने वाले को ही पता होता है। तो मैं जो है कि ये अटैम्प्ट कर रहा था ना चाहते हुए भी, लेकिन बस एक दिन एक वीडियो बन गई, तो उसके बाद फिर जब भी मैं देखता हूँ कोशिश करता हूँ कि मैं देखूँ, थोड़ा सा एक्सप्लोर करूँ ख़ुद भी और हिस्सा डालो इन सारी चीज़ों के अंदर। मैं किसी उस जलसे के अंदर जा नहीं पाता हूँ, तो एटलीस्ट जो मेरे बस में है, जो मेरे हाथ में, मैं वो करूँ। तो मैं इसीलिए फिर मेरा एक टॉपिक जो है, टाइटल उसका वो यही था कि वाई इमरान खान फेल्ड। तो एक्चुअली दैट वाज द फेलियर ऑफ द सिस्टम, जो उसके तहत ये मैंने अपनी बात यहाँ पे करना शुरू की है। कभी कभी बात करते बात जहन से निकल भी जाती है, तो कोहेरेंस जो है वो नहीं रहती है कि जो होनी चाहिए। बहरहाल फिर भी एक कोशिश है, एक अटैम्प्ट है कि एक्सप्रेस करें अपने आप को कि शायद इसमें से कोई ना कोई अच्छा आउटकम निकल आए। अगर आपके बात में कोई लॉजिक है, कोई अच्छी उसकी बैकिंग है, तो वो लाजमी कुछ ना कुछ असर रखेगी और उसका जो है वो फ़ायदा होगा। जिस तरह से मैं बजाते खुद आम द विटनेस के मैनी टाइम्स ऐसा भी हुआ कि ऑफिस बॉय ने कोई ना कोई मशवरा दे दिया, और वो मशवरा इतना अच्छा होता है, चाहे उसने अपने मासूमाना अंदाज में दिया हो, उसकी जो है बैकग्राउंड पे पोटेंशियल को रीड किए बगैर ही दिया हो, लेकिन वो इतना अच्छा होता है कि वो उससे बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा हो जाता है। तो इस तरह से एक जो है ये कोशिश, ये अटैम्प्ट मैंने भी इसी तरह से शुरू की कि हम डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, फार्मासिस्ट, फिजियोथेरापिस्ट, गर्ज ये कि जितने भी प्रोफेशन हैं, जितने भी हैं, उन सब को एक्सपर्ट टेक्निकली
ایکسپرٹ کوالیفائڈ ہینڈس جو ہے وہ ڈیل کرتے ہیں. لیکن سرپرائزنگلی اینڈ انفارچونیٹلی اینڈ شاکنگلی اسٹیٹ فارمیشن یعنی کہ یہ جو سیاست ہے اور یہ نظام حکومت ہے اس کی جو فارمیشن ہے جو اتنا بڑا امپورٹنٹ کام ہے کہ ایک سسٹم کے تھرو ایک سربراہ حکومت آئے گا, پھر وہ ایک پارلیمنٹ الیکٹ ہو کے آئے گی, وہ پارلیمنٹ ہماری زندگی اور موت کے بارے میں قانون بنائے گی, وہ ہمارے بچے, ہماری شادی, ہمارے نکاح, ہمارا مرنا پڑنا, ان ساری چیزوں کے اوپر وہ لیجسلیشن کرے گی, یہاں تک کہ ہماری زندگی کس طرح سے اس خطۂ زمین کے اوپر ہمیں گزارنی ہے, اس ساری چیزوں کے بارے میں رولز, ریگولیشنز, لاز, بائی لاز, ہمارا سروائیول, مینٹیننس, اخراجات, بھوک, افلاس, دین, مذہب, تہوار, چھٹیاں وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں جو ہماری لائف کی ان کو ریگولیٹ کرے گی ایک لیجسلیٹو باڈی, جس کے اندر لیجسلیٹر ہوں گے, ممبر قومی اسمبلی ہوں گے, صوبائی اسمبلی ہوں گے, اور پھر ان کا ایک سربراہ حکومت ہوگا, ایک وزیر اعلیٰ ہوگا, ایک وزیر اعظم ہوگا. تو یہ اتنا بڑا سگنیفیکنٹ کام میں نہیں کہہ رہا ہوں, میرے جو فیکٹس آپ کے سامنے رکھے ہیں آپ خود اندازہ لگائیں کہ ریاست چلتی ہی قانون کے اوپر ہے. ماڈرن ڈیفینیشن یہ ہے کہ لا از اے سیلف کنٹینڈ سسٹم which regulates the state and the citizens are being regulated by the state through this self-contained system. قانون ایک ایسا خودکار نظام ہے آج کل کہ جس کے تحت کوئی ریاست کام کرتی ہے اور اس ریاست کے کام کرنے کے تحت اس کے شہری کام کرتے ہیں. تو یہ اتنا بڑا اہم کام ہے, یہ اتنا بڑا اہم کام ہے یعنی کہ ایک میڈیکل ڈاکٹر کا ایک لمیٹڈ اسکوپ ہے, ایک لائر, ایک بیرسٹر کا انڈیویڈولی ایک لمیٹڈ اسکوپ ہے, اسی طرح سے ایک انجینئر کا ایک اپنا لمیٹڈ اسکوپ ہے. اور جس طرح سے ایک انجینئر کسی کو ہارٹ اٹیک کی دوائی نہیں دے سکتا, جس طرح سے ایک ڈاکٹر ایک بلڈنگ یا پل نہیں بنا سکتا, جس طرح سے ایک وکیل کلینک نہیں چلا سکتا, یہ جو ہمارے لمیٹڈ اسکوپ والے پروفیشنس ہیں وہ ڈیوٹیز, وہ ابلیگیشنس, رائٹس اینڈ اسائنمنٹس جن کا بڑا لمیٹڈ اسکوپ ہے, اس کے اندر ہم ہائیلی ٹیکنیکلی کوالیفائڈ اسکلڈ ہیڈ جو ہے صرف اس کو لائسنسڈ کرتے ہیں کہ وہ یہ کام کرے گا. لیکن یہ جو لا میکنگ ہے یہ اتنا کمپلیکس کام ہے یعنی کہ کس نے کیا جرم کیا اس کو کیا سزا ملنا چاہیے, کس نے کس کیپیسٹی میں جرم کیا اس کو کس طرح سے سزا ملنی چاہیے, میاں بیوی کا جھگڑا ہوا, بچے علیحدگی ہوگی کس طرح سے ہونی چاہیے, بچے ان کا کیا ہونا چاہیے, ان کے اخراجات کس کے, یعنی کہ ہماری زندگی کا ایک ایک پہلو جو ہے وہ قانون کے تحت تشکیل پاتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے گزارنا ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کوئی آسان کام ہے. آپ ایگری کریں گے میری بات کے ساتھ کہ یہ ایک ڈاکٹر کے, ایک انجینئر کے, ایک فارماسسٹ کے, ایک جیولوجسٹ کے, ایک فارسٹری ایکسپرٹ کے, یا دنیا کا کوئی بھی ایکسپرٹ لے لو, ان سب سے یونیک, کمپلیکس اور بہت ذمہ داری والا کام ہے لا میکنگ. اور جو میں اپنے سرپرائز کی بات کرتا ہوں اور انفارچونیٹ کی بات کرتا ہوں کہ یہ کام کرنے کے لیے کوئی ایکسپرٹ جو ہے وہ نہیں ڈالے جاتے ہیں اس کام کو سر انجام کرنے کے لیے. یہ کام ہمارے ہاں ذمہ داری کس کو دی گئی ہے, ایک ایسا شخص جس کے پاس قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنے کے پیسے موجود ہیں. اور وہ پیسے آج کل کتنے ہیں, پہلی ویڈیوز میں بھی ایک رف جو ہے وہ ایسٹیمیٹ ہم نے لگایا تھا, وہ پیسے میکسیمم جو اس کی لمٹ ہے اس پہ جاتے ہیں 20 سے 25 کروڑ روپے ہونے چاہیے, 20 سے 25 کروڑ. لا میکنگ ایکسپرٹس کو الیکٹ ہو کے قومی اسمبلی میں
पहुंचने के लिए कम से कम भी 25 करोड़, या चले मैं शायद एग्जेजरेट कर रहा हूँ, 10 करोड़ कर ले, 5 करोड़ भी कर ले, मेरे लेवल के हिसाब से तो 2 करोड़ भी आप कर ले तो 2 करोड़ रुपए उसके पास होने चाहिए, ताकि इस प्रोसेस को अडॉप्ट करने का खर्चा उठा सके और वो इलेक्ट होके कौमी असेंबली के अंदर पहुंच सके। अब हमारे यहाँ कन्वेंशनली लॉ से 2 लोग डील करते हैं जिनके पास प्रोफेशनल डिग्री है, जिनके पास क्वालिफाइड सर्टिफिकेट है। वो एक है वकला, लॉयर्स एंड बैरिस्टर्स, सॉलिसिटर्स, कानूनदान, जिन्होंने कानून को बाकायदा पढ़ा है और कानून की जो तालीम है वो भी लगभग 1688 में लिंकन्स इन ऑलरेडी कानून की तालीम दे रहा था, और उससे पहले यूँ समझ लें कि प्राइमरी हिस्ट्री में आलमोस्ट रोमन एरा से पहले भी ग्रीक जो है वहाँ पे इंडिविजुअल लीगल एजुकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी। जिस तरह से एक हमारे यहाँ जो प्राइमरी डॉक्टर्स हैं जिनको हम हकीम के नाम से जानते हैं, वो इंडिविजुअल लोगों को अपना शागिर्द बनाते थे। इस तरह से बाकी जो आर्टिसन थे, आज का इंजीनियर कल का प्री हिस्ट्री का लोहार था, तो वो इंडिविजुअल को अपना शागिर्द बनाता था, फिर अपना जो इल्म जो एक्सपर्टीज़ है उसको वो सिखाता था। तो लीगल एजुकेशन जो है, डॉक्यूमेंटेड एकेडमिक लीगल एजुकेशन जो है वो आलमोस्ट 14वीं 13वीं सदी से शुरू हो चुकी थी। तो इस तरह से हमारे यहाँ लीगली कानूनदान, जो सर्टिफाइड कानूनदान है वो 2 लोग हैं। एक वो है जो कि लॉयर्स हैं और दूसरे वो हैं जो कि जजेस हैं। और बेसिकली जजेस भी एक सेकेंडरी ब्रांच है लॉयर्स की, जो कि एडजुडिकेशन का जो है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल लेते हैं। बेसिकली वो भी लॉयर्स ही हैं, लॉ एक्सपर्ट्स हैं, लीगल एक्सपर्ट्स हैं। अब इम्प्लाइडली अमलन पेशे के एतबार से ये कानून साजी का काम जो है ये जजेस या वकला को देना चाहिए। तो ये किस तरह से ये काम जो है वो 2, 3, 4, 20 करोड़ रखने वाला शख्स, यानी कौन कौन? सबसे पहले जागीरदार, सरमायादार, यानी उसमें इन्वेस्टर वगैरह वगैरह या किसी तरह से भी फंड्स होल्ड करने वाला शख्स, कारखानादार, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, और फिर जो सबसे ख़तरनाक टियर है, क्रिमिनल्स, ड्रग डीलर्स, बड़े बड़े वारदातिये। तारीख गवाह है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में डिक्लेयर्ड डकैत मेंबर कौमी असेंबली इलेक्ट होके आते रहे हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, प्रेजुडाइज हो जाएगा, लेकिन तारीख गवाह है कि हमारी पार्लियामेंट में इस तरह के लोग भी पार्लियामेंट में इलेक्ट होके आते रहे हैं। तो ये आम आदमी इसके ऊपर क्यों बात नहीं करता? सियासत सियासत सियासत, रेस्टोरेंट में बैठो, किसी निजी महफिल में बैठो, किसी गैदरिंग में बैठो, 5 मिनट बड़ी मुश्किल से गुजरते हैं और सियासत के ऊपर बात शुरू हो जाती है, और ऐसे 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 ओपिनियंस बड़े फर्म, यानी कि एक आदमी प्राइमरीली जो है वो कोई भी काम करता है, कोई ऑर्डिनरी जॉब करता है, नहीं, इज नॉट अ लॉयर। पॉलिटिक्स के ऊपर वो बगैर किसी सर्टिफिकेट के वो सारा आपको कर देगा, यूँ हो जाएगा, फला आएगा तो ये होगा, फला इस तरह से आएगा, यानी कि वो बुरी की बुरी पॉलिटिकल थ्योरी आपको जो है वो सुना देता है और एक पूरी डॉक्ट्राइन सेट करके आपके सामने रख देता है। अब आप मुझे बताएं कि जब तक किसी शख्स के पास लीगल एजुकेशन नहीं होगी, वो पॉलिटिकल प्रोसेस के ऊपर या पॉलिटिकल थ्योरी के ऊपर किस तरह से बात करने का मजा आ सकता? थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पॉलिटिकल थ्योरी और लीगल थ्योरी आर बेसिकली सेम। जब प्री सुकरात से पहले 294 BC मैसेडोनिया, जो कि एक कस्बा था यूनान का, उसके अंदर पहली
लोकल गवर्नमेंट तश्कील पाई, लोगों ने एक शख्स को इलेक्ट करके अपने शहर का मेयर बना दिया। और जो हम पॉलिटिकल थ्योरी के स्टूडेंट्स हैं वो ये मानते हैं कि वो दुनिया की पहली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी। उससे पहले एक और भी है वो लेकिन जो एक डॉक्यूमेंटेड पहली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी कि बाय वे ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस किसी को हेड ऑफ द टाउन या हेड ऑफ द स्टेट जो है वो चुना गया। तो पॉलिटिकल थ्योरी की इब्तिदा 294 बिफोर क्रिश्चियनिटी एंड देन उसके बाद तकरीबन 70 सालों बाद सुकरात वो पहला डॉक्यूमेंटेड पॉलिटिकल थ्योरिस्ट है या फिलोसोफर है जिसको पॉलिटिकल थ्योरी वाले अपना पॉलिटिकल थ्योरिस्ट मानते हैं और फिलोसोफर उसको अपना फिलोसोफर मानते हैं, जिसने मॉरल्स एंड एथिक्स की बात की। मॉरल्स एंड एथिक्स शॉर्टली आज के कोडेड लॉज लेजिस्लेशन कानून साजी। उसके बाद अफलातून ने सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट और लॉ कमांड ऑफ द स्टेट और सेल्फ कंटेन्ड सिस्टम इसके ऊपर बात की। और इस तरह से उसने एक मॉडल पेश किया कि सोक्रेटिस के जो इथिक्स एंड मॉरल्स हैं यानी कि कानून है उसके साथ साथ उन कवानीन को यूटिलाइज़ करने के लिए इस्तेमाल करने के लिए आप एक ऐसे शख्स को चुन के लाएं अपनी कौम के अंदर जिसको उसने बाद में फ़िलासफ़र किंग का हमने नाम दिया, जिसमें अफलातून ने उसकी कुछ जो है वो क्वालिटीज़ बताई। लेक्चर ये दूसरा है लेकिन चूँकि ये बात आई तो इसमें भी ये चीज़ शामिल होगी। हालांकि पॉलिटिकल थ्योरी के ऊपर अलग से जो है बाद में मुझे बात करना है, मैं इसको कट शॉर्ट करता हूँ। इसी तरह से जब पॉलिटिकल थ्योरी सुकरात से शुरू हुई, अफलातून से होते हुए अरस्तू से होते हुए फिर थॉमस एक्वाइना, थॉमस हॉब्स, उसके बाद फिर जॉन लॉक के पास जब पॉलिटिकल थ्योरी तक पहुंची तो उसके बाद फिर पॉलिटिकल थ्योरी एक्चुअली कन्वर्ट होगी लीगल थ्योरी के अंदर, क्योंकि उस वक्त सेटल्ड एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी फॉर्म होगी बरतानिया के अंदर। फिर उस मॉडल को आगे अमेरिका ने भी फॉलो किया कुछ चेंजेस के साथ, फ्रांस ने भी फॉलो किया और आइन बनना शुरू हो गए, कॉन्स्टिट्यूशंस बनना शुरू हो गए। तो सियासत जो थी पॉलिटिक्स वो लॉ के अंदर कन्वर्ट होगी। अब जिस तरह से एक पुरानी विंडो 98 जो है वो अपडेट हो जाती है विंडो 7 के साथ, तो पॉलिटिकल थ्योरी जो थी वो लीगल थ्योरी की विंडो 98 थी और जो लीगल थ्योरी थी ये एक्चुअली अपडेटेड वर्जन था। अब पॉलिटिकल थ्योरी को अबॉलिश हो जाना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूँकि उसके अंदर वेस्टेड इंटरेस्ट थे किन लोगों के, सरमायादारों के, जिनकी मैं बात कर भी चुका और बात में दोबारा करूँगा, उस सिस्टम को उन्होंने मरने नहीं दिया। लॉर्ड्स ने इंग्लैंड के उस सिस्टम को मरने नहीं दिया और उसको 1688 में वो रिवाइव करके वापस लेके आ गए। और जॉन लॉक का जो टू ट्रियटाइज ऑफ गवर्नमेंट एक जो स्टेट मॉडल है उसको जस्ट एकेडमिकली पॉलिटिकल थ्योरी के साथ साथ हमने लीगल थ्योरी भी कहना शुरू कर दिया। फिर उसमें फर्दर फिर साथ में कंटेम्प्रेरी हेगल के बाद मार्क्स और फिर एल हार्ट जो उसके ऊपर मज़ीद काम किया। और यूँ फिर वो जो लीगल थ्योरी है उसके भी फर्दर एस्पेक्ट्स बनते गए। एक जो है वो पॉजिटिव थ्योरी ऑफ लॉ आ गई और एक जो नेचुरल थ्योरी ऑफ लॉ आ गई। वो नेचुरल थ्योरी ऑफ जो लॉ थी वो एक्चुअली बेसिकली प्राइमरी पॉलिटिकल थ्योरी थी। तो ये थोड़ी एकेडमिकल बातें हो जाती है मेरा ख्याल में। जो लॉ स्टूडेंट है या जो कोई लीगल प्रोफेशनल है उसको ज़्यादा अट्रैक्ट करे, आम आदमी को अट्रैक्ट ना करे, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि मैं आम आदमी को एजुकेट करने की कोशिश करूं। वो जो हमारे भाई बग़ैर वो लॉ की डिग्री के और बग़ैर सियासत की किसी डिग्री के जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो जब उनके पास एटलीस्ट ये बेसिक सी नॉलेज उनके पास होगी कि एक्चुअली किस टोन में किस तराजर में बात करनी, तो वो शख्स, वो सिटीज़न, वो मेरा भाई किसी ये जो पॉलिटिकल कारपोरेशंस हमारे आजकल होगी ना उनके हाथों में कहीं इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। वो बिल्कुल आंखें बंद करके अपना वोट कहीं नहीं डालेगा। तो जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी ये कहा था कि एकदम 18 साल के बाद आप किस तरह से समझ लेते हैं कि कोई अफलातून हो गया उसको राइट ऑफ वोट दे देते हैं। तो चूँकि है मैं इसको चेंज कर नहीं सकता हूँ, तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं एजुकेट करने की कोशिश करूँ अपने ले मैन को कि एटलीस्ट उसके पास इतनी लीगल एंड पॉलिटिकल नॉलेज होनी चाहिए कि वो ये राइट ऑफ वोट अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सके। तो सोच लीजिए
کہ یہ ایک کمپلیکس کام ہے لا میکنگ، قانون سازی، اور یہ کام آپ کے لیے آپ کا ووٹ لے کے سرمایہ دار، پیسے والا، جاگیردار، ڈرگ ڈیلر، ہیروئن بیچنے والا، نشہ بیچنے والا، اس طرح کے لوگ لے کے وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر بیٹھ کے اور یہ آپ کا کام کرے. اور حیرت دیکھیں، پوری دنیا کے اندر ان لوگوں نے 1688 سے لے کے جو برٹش لارڈس تھے اس سسٹم کو ایک مافیا کی طرح ایسے جکڑا ہوا اور اس کو قانونی تحفظ دے دیے گئے کانسٹیٹیوشنس کے اندر، پروسیجرل لا کے اندر. آپ کو اگر یاد ہوگا مشرف نے آ کے بیچ میں ایک کنڈیشن لگائی تھی کہ بھائی وہ جو ممبر اسمبلی الیکٹ ہو کے آئے گا اس کو گریجویٹ ہونا چاہیے. بڑی زبردست قسم کی کنڈیشن تھی، بلکہ اس کو تو کہنا چاہیے تھا کہ اس کو لا میں یا پولیٹکس میں پی ایچ ڈی ہونا چاہیے جو شخص جو ہے وہ ایلیجیبل ہو اس الیکشن کو کانٹیسٹ کرنے کا. تو لیکن آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ رول بعد میں پورا کا پورا ایبولش کر دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ یہ جو 17ویں صدی سے پہلی جمہوریت کا افتتاح ہوتے ہی سرمایہ دار اس سسٹم کے اندر انٹری مار کے اور لکھ پتی سے کروڑ پتی، کروڑ پتی سے ارب پتی، ارب پتی سے کھرب پتی. یا وہ سوئس بینکوں کے پرانے اکاؤنٹس اٹھا کے دیکھ لیں، یہ نسل در نسل سلسلہ سارا کا سارا چلتا. اور ہمارے یہاں بھی یہی ہے پاکستان میں کہ یہ 70 ایئر سے 70-75 سالوں سے اسی طرح سے یہی سلسلہ چلتا آ رہا ہے. اسی لیے ہمارے یہاں بھی اس طرح کی کوئی ریفارمیشن جو ہے وہ ہو نہیں پاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کی اس میں ویسٹڈ انٹرسٹ انوالو ہے اور جس کو وہ پروٹیکٹ کرتے رہتے ہوں، پھر اپنی نسل کو اسی پلیٹ فارم پہ اس پولیٹیکل جو پروسیس اس کو پولیٹیکل کارپوریشن بنا کے اپنا کاروبار جمائے ہوئے ہیں اور چلائے ہوئے ہیں. تو بیسیکلی یہ کام سرمایہ دار کا نہیں ہے، پیسے والے کا نہیں ہے، عام آدمی کا نہیں ہے. یہ کام ایک لیگل ایکسپرٹ کا ہے. آپ کی پارلیمنٹ میں ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ بھلے کوئی امتحان پاس کروا کے یا کسی طرح سے بھی قانون دان اور ججز جن کا یہ کام ہے سارا دن ان کی پارلیمنٹ بنائیں. اور یہ کوئی الیکشن کوئی خدائی صحیفہ نہیں ہے اوپر سے اترا ہے کہ آپ نے الیکشن کر کے ہی پارلیمنٹ ہاؤس بنانا. نو، کیوں بھائی؟ نہیں، یہ سرمایہ دار کی ساری چالاکی ہے کہ اس نے مافیا رول بنا کے اس چیز کے اوپر قبضہ کیا اور اس کو تبدیل نہیں ہونے دیتا. ایک طرف آپ ایک وزیر اعلیٰ منتخب کرتے اتنا خرچہ کر کے، سسٹم اس کا سارا چیف سیکرٹری چلاتا جو کہ ایک پبلک سرونٹ ہوتا ہے، جو کہ ایک امتحان پاس کر کے نوکری میں ہوتا ہے. تو یہ کس طرح سے آپ متضاد اور بالکل کنٹرری جو ہے دو کو ایگزسٹنسز جو ہے ان کو آپ ماننے کے لیے تیار ہیں کہ ایک آدمی کے اوپر آپ نے کروڑوں روپے، خربوں روپے، اربوں روپے لگا کے اس کو الیکٹ کرا کے لا کے وزیر اعلیٰ بنایا، اور اس کے ساتھ جو اس کے سسٹم کو اس کے بالکل ایکول لیول پہ بیٹھ کے چلاتا ہے وہ اس کا وہ چیف سیکرٹری جو ہے وہ ایک پبلک سرونٹ ہے، وہ ایک ملازم ہے. اسی طرح سے آئی جی پولیس وہ الیکٹ کر کے آپ کیوں نہیں لے کے آتے ہیں؟ اسی طرح سے آپ کے ہوم سیکرٹریز اور باقی جو بیوروکریٹک آپ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے ان کو الیکٹ کیوں نہیں کر کے لے کے آتے؟ ججز آپ کی پوری سپریم کورٹ جو پارلیمنٹ کے فیصلے کو بھی رد کر کے سائڈ پہ مار سکتی ہے وہ تو الیکٹ ہو کے نہیں آتے، وہ اپوائنٹڈ ہے. اور یہ لیئر جو ہے یہ پورا آپ جو ہے وہ اس کو اپنے الیکٹرل پروسیس کو میں ڈالا ہوا ہے کہ جی وہاں سے لوگ آئیں گے. وزیر اعظم ہے، اتنے اربوں روپے لگا کے یہ ممبر شمبر کر کے اور اس کے بعد آپ اس کو الیکٹ کر کے لاتے ہو. اور فیکٹری اسٹیبلشمنٹ ایک پبلک سرونٹ ہے جو اسی جتنے پاورز رکھتا ہے آلموسٹ، بلکہ سم ٹائمز اس سے بھی زیادہ رکھتا ہے کہ وہ تو ایک فیکٹری اسٹیبلشمنٹ پرائم منسٹر کو منہ پہ بول دیتا ہے کہ آپ تو 5 سال کے لیے آئے ہیں، 2 سال کو سمجھنے میں لگیں گے، 2 سال آپ کو اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے میں لگے گا اور آخری 2 سال آپ کے آنے جانے میں پورے ہو جائیں گے تو ہم تو یہیں پہ پوری سروس. تو یہ اتنی بڑی کانٹراڈکشن جو ہے، یہ چیزیں جو غلط الرائج ہیں ہمارے ہاں، ہمیں ان کے اوپر بات کرنی چاہیے. ایکچولی ہمیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے فلاں پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ نے یہ کہہ دیا، اس نے دوسرے کو یہ کہہ دیا، اس نے اس کو یہ کہہ دیا. دس از ناٹ دا پولیٹیکل تھیوری، دس از ناٹ دا پولیٹیکل ایجوکیشن. یہ سیاسی ایکسپرٹیز نہیں ہے. یہ گفتگو ہمیں زیب بھی نہیں دیتی، ہمیں کرنی بھی نہیں چاہیے کہ اس میں ہمارا اپنا ہی نقصان ہے. ہمیں ایکچوئل بات کرنی چاہیے کہ وراثت جو ہے ریاست کی اس کے حساب سے یہ پارلیمنٹ ہاؤس جو ہے جہاں
जिसका कलीदी किरदार है, जो शहरियों की ज़िंदगी मौत के लिए कानून साजी करता है और पूरी रियासत को चलाता है, इसमें एक्चुअल लोग होने चाहिए। अब दूसरी बात देखो, फिर सबसे बड़ा स्कैम जो है पूरी दुनिया का, क्यों लेजिस्लेटिव हाउस के अंदर से आप वज़ीर आज़म का इंतखाब करते हैं। आपका वज़ीर आज़म का काम टोटली डिफरेंट है, वो है उसकी ड्यूटी एग्जीक्यूटिव टाइप है। उसके लिए आपको कोई MBA क्वालिफाइड शख्स चाहिए, कोई बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का जो है वो क्वालिफाइड शहरी चाहिए, जो कि स्टेट के बिहाफ पे ये सेल परचेज और बिजनेस जो है कर सके। आपको पता है बेसिकली स्टेट एक जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है, और जो ये हमारे सरबराह हुकूमत या जो रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं वो हमारे एजेंट्स होते हैं। अदरवाइज भी वो हमारे बिहाफ पे उस स्टेट की सेल एंड परचेज करते हैं, उसके एसेट्स जो है या उसकी प्रोडक्शंस को सेल आउट करते हैं, उसके लिए बाहर से बाय आउट करते हैं चीज़ें। तो उसके लिए आपको कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट होना चाहिए, आपके पास कोई बिजनेस एक्सपर्ट होना चाहिए जिसको आप हेड ऑफ द स्टेट लगाएं। लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ें ही उल्टी हैं और हम उसको मनोवन इतने खूबसूरती और फ़ख्र से डिस्कस करते हैं, लेकिन कभी भी क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन हमें ज़रूरत है कि हम इंडिविजुअली इनफरादी तौर पे आवाज़ उठाएं, और ये जो गलतुल राइज हैं चीज़ें हमारे ऊपर, ये जो 1% लोग हैं, जो सरमाएदार हैं, जिन्होंने ये वर्चुअल स्लेवरी बना रखी है, जो ये गायबाना ग़ुलामी जो है उसमें हमें जकड़ रखा है, हमें बजाय इसके कि हम उसकी तायद करते रहें, हमें उसके ऊपर तनकीद करनी चाहिए और एक दूसरे को एजुकेट करना चाहिए, ताकि हम अपनी कोशिश तो करें कि चले हमारे लिए ना सही, हमारी आने वाली नस्ल के लिए ये सिस्टम जो है वो तब्दील हो जाए। अब हम पाकिस्तान से हिजरत करके कहीं और तो मैसेज की मिकदार में जा नहीं सकते हैं कि जी के सारी लोग मुल्क छोड़ के कहीं और चलेंगे, नहीं, यहीं रह के हमें एफर्ट्स करना होगी। ये फ़र्ज़ है हमारे ऊपर कि चलें आज नहीं तो आने वाले कल में जो लोग इस मुल्क में रह रहे हों, एटलीस्ट उनके लिए सिस्टम थोड़ा सा बेहतर हो सके।